Mga kabanat, stress ka ba? Labad ba imong ulo ug sakit ang imong kalawasan? Well, ania na ang tubag sa imong problema, ang Kuya Ate Spa and Massage. Kuya Ate Spa and Massage. Sila anda mo abi-abi ninyo aron ma-relax ang inyong paminaw. Aduni sa lagi offer sama sa Swedish massage, ventosa, hot stone, body scrub, traditional massage, and foot reflex massage. Bisitahan na aron ma-feel nimo ang relaxing and satisfying sensation nga sa Kuya Ate Spa and Massage lang nimo matagamtaman. Ang Kuya Ate Spa and Massage ana lamang makita sa Purok 1 Barangay Mabini Placer along the highway ug tapad lamang sa Hopes KTV Bar. Maunang mga kabanat, mga tunadadyon kita sa Kuya Ate Spa and Massage. Kuya Ate Spa and Massage.